बसकांनि 4 तारिख नवेम्बर থেকে सारा त्रिपुरा राज्योआव ताइवाइसा कलैग्रारिबो त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्टनि तैबो गोरा खालायै मुभमेन्ट खालायनानै बेखा थांथंगो जों सिद्धांत नाखा फाइनाय 4 तारिख नवेम्बर 2025 सारा त्रिपुरानि 8टा जिल्लायाव जिल्ला भित्तिक त्रिपुरालेण्ड एवारनेस कैम्पेन खालायजादों कोर कमिटिआव सिनि सिद्धांत नाजाखा पुल्ला कारेन्ट जेटा इशू नरबो साइमानो जे चिनी मीडिया वो अनेक अब उनको वायरल खा जे बिहार ने पश्चिम चंपारण 20 तारीख अक्टोबर 2025 चिनी अरनी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी वो कैसा इलेक्शन कैंपेन और नॉमिनेशन जमारिमान जगह कैसा कैंपेन लेक जारिना थांतानी एनएलएफटी एवं आईपीएफटी एनएलएफटी लगी खबुई सिने आईपीएफटी पार्टी नो कैसा सन्त्रासबादी दल ने उल्लेख खालायखा जाय कारणे आबोनी ठीक हरनी आं आगे सेकांगो साका आपरो तरी करी मैनेज खालायनो बागै मा साका हरनी 1:10 मिनिट आनि अरो आबोनी वीडियो फुटेज फाइमानी लगे लगे न हरदी बरनो सिनी मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने आरो वीडियो फुटेज सह चिनी जे बनो साजाका जे अबनी क्लारिफिकेशन 24 घंटा ने बिसिं रिखांके हामनाय और अब क्लारिफिकेशन जदि रिया आंके आईपीएफटी बाय बीजेपी नि जे एत सम्पर्क 2018 ने आ सम्पर्क बिराट एक समस्या तैरि मानने आं मेसेज रिडरका ए मेसेज ए वीडियो फुटेज फरवार्ड खालायजाका बीजेपी नि प्रदेश सभापति ताबुकनि जे एमपी राज्यसभा ने माननीय राजीव भट्टाचार्य जी ने आरो पासापासी बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारी एरपरे बीजेपी नि स्टेट सेक्रेटारी एरपरे बरंनि जनजाति मोर्चा नि सिनियर जे लीडर बरकनबो अबनि बागै दलगत भावे जों जानखा एवं कपि रहरका अब जाते 24 घंटा नि बिसिं क्लारिफिकेशन रिनांगथन जदि रियांके जों आईपीएफटी पार्टी नि तरफ থেকে अब ककथाइसा सानानै बाध्यं थानाय आसिनि सम्पर्क हयतो नष्ट तैरिंगानि सम्भावना आंनि बासाय फैमानो एने मेसेज रिका हर 1:10 मिनिट आ दिन जदिও आपसुक भाइराल लियाते किन्तु 21 तारिख परवर्ती समय अब आइका आंखायनो अनेक भाइराल खा एके हयतो आ हरंगै मुख्यमंत्री आ दिन हर नायमान लियाना किन्तु पर दिन नब नायै आकै सोशल मीडिया वो वायरल मन नगै एरपरे चिनी मेसेज तो माने ब दिबर आराइटा बखागो चिनी आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट चिनी प्रेम कुमार रियांग जिनो ब सरासरि टेलीफोन खालायै ब आबनो बिनि जे बुलखा आब साखा दुख प्रकाश खालायखा एके ब आब एटीटीएफ ताई एनएलएफटी नि साना थांताने एटीटीएफ नि जागाव आईपीएफटी कक साजाकते इनका अब कोन मते आनि मुखको उच्चारण ना कगिया ठीक न किन्तु आं लेक्सारा देखि रि पैमानि परे फानो अब जे आप देखि बुलखा अब बिन दानि ख्याल करै जेप्रो वायरल पैबे माने परेसे मेसेज सकमान परेसे बाबो साइमान पो अरे बुलखा आरो आप देखि साजाक माने अब बुलखा कक आं डिटेल्स बजे साहर माने कक ना नर न साखाता ओके पासापासी चिनी तरफ থেকে সাজাকা ঠিক আছে अब तो मानुष बरक मात्रै तो बोलुंगी मानो किन्तु अब तो तब भाइराल थाका सोशल मीडिया वो एके अब बाइकलाय ताम खलाय मानाबो नुनो वानसुक सिथि चिनी तरफ থেকে नों सोशल मीडिया रेडी हने जों आपनि कोनो साइड लिया बननो या परे रेखा अब बाइके मैनेज खलाय मान अब नि किचा परे केनो सानजाव केनो बिनि फेसबुक नि जे पेज बनि जी एसे स्टेटमेंट लिखा जे अनिच्छाकृत भावे आं अब एटीटीएफ नि सानान जागा आईपीएफटी नि दल नि बुमु साजाकते इनका आबन बागै दुख प्रकाश खालायो साजाका ओमफ्राय सुंबना हामबाय माया फारका तांगे इनके बयलाव जों आं स्राय सासेनो आईपीएफटी এই 12 ঘন্টাও কিন্তু অনেক টেনশন তংবানি
অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নাজাক তুই খামুন ত্রিপুরা রাজ্য তাবুক যে এই পরিস্থিতিও মানে হয়তো বিনা লেকচার নিয়ে যে 24 ঘন্টা নি বিশিং যদি দুঃখ প্রকাশ খাইলি কোনো কারণে হিংকে তিনি নিজের দিন রাজনৈতিক চিত্র অন্য ধরনের রঙি থাকাম আপনি পরিস্থিতি তৈরি থাকা চিন দলব আর তাবুকব অসুখ বাইব সন্তুষ্ট একটা অংশ চিনি প্রার্থী বিশিং তঙ্গ তাবুকব অসন্তুষ্ট তঙ্ক খাইসা একটা রেজিস্টার্ড একটা রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি নং যে দল 2018 দিনে অবনসলাই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নি কোনো সরকার চামানি ইতিহাস করে তাই যত কংগ্রেস সিপিআইএম যতনি ন অব আগে সরকার সাজাক দङ এই প্রথম আইপিএফ তিন সিপিএম ন উৎখাত খালাইনানি বাগৈ নন তুবৈ আর সরকারও চারিকা যে দল এই আইপিএফ তিন নং যে সন্ত্রাসবাদী হিनै সাজাক তৈঙ্কা বা সাকা আবো তো তেব নরক যারা মিডিয়া তংনে রক্ত সাইলাপ করে ডাইরেক্ট সিলাইয়ানি মকল বাইথং নুগিয়াখো হ্যাঁ চিনি বাংলাও সিলাই রক বালজাক লাই রিবাইকা একে আবো তো একটা তাইব মানে প্রচারনি থাকা একে আপসুকে এফেক্ট যাক আবো সাধারণভাবে ফেসবুক নি যে বিবৃতি বাই আবো ভাইকে নাই আপনি খাইয়ে একটা অংশ চিনি দল নি মিসিং হবো বিশেষ করে শিখলা যে চালাই দল বরক নি একটা অসন্তোষ এবং খুব খাদু মানে তাবুক বটংক তিনি সাক জোড়া বনবাগী চিনি শিখলা নি মিসিং হবো চিনি মিটিং নি সিদ্ধান্ত না পাইথাক বকাগো কিছা কক সানাই কক খাই অবশ্যই পরিস্থিতি ন যাচাই খালাইয়ে जों যতন সাইমানো মিডিয়া রকবো সাইমানো যে থাংনাই হজাগিরি যে শান্তির বাজার হজাগিরি উৎসব নিপুরো অনেক কিছু আরো ইতিহাস ব্রুনি ইতিহাস নতুই কক লাইমানো তুই অনেক কিছু কক আছে লেখা ইয়াবা আবাবো তাকবো চিনি চিফ মিনিস্টার ব ক্লিয়ারিফিকেশন রিয়াখো আহ্বান চালাই সেখান যে তরিত চাকমা ডিএম যেটা হোমচাং রেলি থেকে শুরু করলাইয়ে তালার রাইজান থেকে শুরু করলে মানে বিরাট ধরনের একটা মুভমেন্ট আবনিব তাকসু জরা কোনো বিবৃতি রিয়াখো যে কারণে চিংব টেনশন তো মানে উনখেবে চিনি ও ক্ষেত্রে বোধ বিবৃতি রিয়া তো হয়তো মহা সমস্যা আংলাই থাকনায় কিন্তু খুশি এই কারণে যে বন কোনো জায়গাও বিবৃতি সহজে রিয়া কিন্তু চিনি এই আইপিএফ তিন যে সন্ত্রাসবাদী হিংতানি আবো অনিচ্ছাকৃত সাজাক দিনখা আবনি ভুল স্বীকার খালাইকা দুঃখ প্রকাশ খালাইকা যে কারণে বন ধন্যবাদ মারিকা কারণ একজন চিফ মিনিস্টার বিনি ভুল বা বিনি এতই অনিচ্ছাকৃত ভুল আবো যদি দুঃখ প্রকাশ বা স্বীকার খালাইকা আনকে আবো একসেপ্টেবল গ্রহণ খালাইনা উচিত जों हाइखिनि वान सुगलाइनो जों सिद्धांत ना लाइका तैवैसा যারা খুব তাকবো খা দুমানি পাইয়া চিনি কর্মী রক বা লগে গোबां মান জনগণ जों পাবলিক নব হামবাই মাইয়াফারো অবনি বিসিংতি जों সাইমানকা যে পার্টিগতভাবে ডিফারেন্স দंफानो দফা হামজামানি ক্ষেত্রে যদি আপনি খা নাংনাই জাত কক সাকা আংকাই जों টিপ্রাসা যতন থানসাঙ্গি ফেयो আবো উনखेपेनि ঘটনা প্রমাণ মানকা হামবাই যত টিপ্রাসারকনো আবনি বাগি হাইপানো जों आईपीएफ टी पॉलिटिकल पार्टी आंचलिक दल नि बिसिं जत्तनि कसाम दल नि बागै जों ताकिसे बुइनसलाय दर्ज मारंबो जों दाबि माननार क्षेत्र ताकसे जरा 7 बছর नासिङै दङ ते किचारं नि बागै दाबि दाबा मानथानि रग देरालाय थांथुनो अनेक किछु वानसुगो आं एक्चुअली ताबक्तनर आबो सुंगिर माबा हयतो 14 कोटी सलायफान गोबां से दङै मानानो 40 कोटी टाका जने आनि यागो आगस्ट टंखांगे आं साइरि माननायता किन्तु मिनिमाम या अब माने 14 कोटी नि सलाय एबा फान रां दङै माना अब मडेलिटी कमिटी नि तामनाने रिकमेन्डेशन सर आं जे साइमामा जरते हिके अर टीटीएडीसी होइते 28 कोटी दाबि खाइजाकमानि आबनो हामजानि बिप्लव कुमार देव सीएम तंखो 30 कोटी खाइरमानि आबनि या गलो तो ताई किसा एक्शन खाइजाका इंदाबो उ जे विदेश नि रां ट्राइबल वेलफेयर फाइबेनि ना एक फातानि बैंक होइते 1400 कोटी ट्राइबल वेलफेयर आको ताबो एडीसी नि
kok bayda aro khajaka ar rang sramjak to বিপ্লব দেবদা হামজাগি বিনি আলাদা এমপি ফান্ডি দারি তো না রাজ্য সরকার দারি তো তাও মেতা আবন আংসানা তিঙ্গে মডেলিটি কমিটি ও খেরেংবার হসপিটাল নো ডেভেলপ খালাইনি বাকি জব ও কোটি রাং রিকমেন্ড খালাইজাক্কা তাবা রাং নো ফানো রি তমকা এদিছিনি প্রস্তাব নো ফা জাগানা রাং নো রিজাক্কা আংসামান কে মডেলিটি কমিটি আ প্রস্তাব আবার রিকমেন্ডেশন খালাইকা তাই গেছা tripartite agreement ni ko most burning issue abo আচ্ছা o jeta tini strike ajaga bo abo included yes so okay abuno singani musumai norno boro jehetu tripura government tripura motha tai central government mili laise o sign khaile mani ke abuno maya ngai tini khadu mani strike call khaija ka abu kaise point to nor tamui participation khaya ang se sakhi tongla ra shoi laithani je ang sakhi tongka no participant mutto patse rigre de tini ni strike oxygen tini ni strike niwo sung ang IPF tini pulla stand nonor kicha clear ke bujina de IPF ti tiprasa related dabi dawa related je kono dabi abo যে কোনো দল ফানো খাইতন সিভিল সোসাইটি ফান খাইতন মঠা ফানো খাইতন সিপিএম ফান খাইতন তিপ্রাসা রিলেটেড চিনি দাবি দাওয়ানো যদি হিংকাকে নৈতিক সমর্থন জানাত নাই আন্দোলন আফ্রুন নখনে যেখানে তিপ্রালেন তম তিপ্রালেন করিকে চিনি কোন আন্দোলন করে শুধু সেপারেট একদম হ্যাঁ তিপ্রালেন না নাই শুধু সেপারেট স্টেট ও শব্দ বাইনিয়া দা আবো অঙ্কে আবো তিপ্রালেন তাম অঙ্কে মা বুঝক লাইনাই পুইলা আবো অনেক বুঝকি পাই সেপারেট স্টেট নি যে বুমুং আবো না তিপ্রালেন ত্রিপুরা মঠ হরব সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরা নি সামলাসা আবো বং ব্যাপার চিনি তিপ্রালেন দাবি বং চিং নখর না ওকে ওকে তাবো কগুখা tripartite accord no abu to accord da agreement da tabu abu tibo kaisa confusion kolai leja agreement ni no tangi confusion na ba agreement yes okay agreement jodi tong khangke jate potre tiprasa hamre bumungui kok biti to salai tongai a agreement bumungui agreement ni samu bumungno implement khailene ni 6 mas ni salai ja 2 mas lai ega 2 bosor lai tongkha amui ungya nor government of tongui tabu obo kahai sadharan kok nongi mote sadharan kok sing thang already implementation jibisi baki amui hoirani khaitong obo ki just political kaisa topics dang tong lokorn tam sanai sai খুদ ত্রিপুরা মথা পার্টি আধাকা সই খেয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পক্ষে সই খেকা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হইতে চিফ সেক্রেটারি সই খেলাইকা Court Manik Shahaji, in presence of Dr. Manik Shahaji, in presence of Vikas Deborma Montri, in presence of Shukla Saran Noatia, in presence of me, ang niji botong la jaga. Okay, civil society rong ni bisingu hoda okra rong bisingu aro tongo. Okay, tongmani pore phano. Tanggai bobo haikele sukti kelaiknya itu bubak rasib le, sung to sakti simsi tongne le, bo jaga deraya boleh bosi saiman cina, Rajya Sarkar tangi implement kaya tamunggai nung agreement sing pai mani pore tamun baga andolon kaya na tongka, ei shop meter to borong saiman, abo IPF tino sungi kun lab kori karon arone IPF ti aja kun involvement kori sakhi hisabe sung ma tongka sukti. চিনি যে সিদ্ধান্ত বহংকে সং বসকানি 4 তারিখ নভেম্বর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তাই ওইসা ক্লিপ্রারিবো ত্রিপুরালেননি মুভমেন্টনি তাইব গ্রা খালাই মুভমেন্ট খালাইনান বেখা থাং তঙ্গ সং সিদ্ধান্ত নাখা ফাইনাল 4 তারিখ নভেম্বর 2025 সারা ত্রিপুরানি 8টা জেলাও জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরালেন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন খালাইজাক নাই आ कैंपेन अब जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तंगनाय रो जोंसिनि माइनस कपि रहरनाय नरक माइनस नायके साबो दायित्व तंगाबो आ जागा तंगनाय आंगरो तिनि डिटेल सालिया प्रत्येकटा दायित्व मानजाक डिस्ट्रिक्ट रगनो आरो निजे चिनि दैफां रगनो कयनाय
जे ओ त्रिपुरालेण्ड एवारनेस कैम्पेन नो नाइथक खलायो जे कुनो प्रकारे हो 4 तारिख नवेम्बर खलायनानि बागै जोंनि IPFT नि मियानि जे कोर कमिटि नि मीटिंग को नरनो साजाका 3 नम्बर हंगे चिनी जे CECO तै कयेकटा पोस्ट वैकेंसी दंगो इनके किन्तु चिनी कयेकटा मासो 2-3 मासो चिनी गोबांमा जे नेतृत्व যারা আগে IPFT ও তংমানি তাবুক তাইসা কিফলি ফেকা অথবা আগে কর্মচারী লিডার তংমানি বড় তাবো IPFT জয়েন খালাইকা অবহাই লিডারশিপ गोबांमा জয়েন খালাইকা आरो नि बिसिङाव खरब बुरैनो जों सेन्ट्रेल एग्जिकिउटिभ कमिटि CECO जों बरनो इनक्लुड खालायजाक्का आबोनो एप्रुवेल मियारि जाक्का बरनि बिसिङाव दङ खरकसा सुकुरन्जन देबबर्मा ब बिश्रामगंज डिविजन नि ब आगे जनरल सेक्रेटारि TUKS दंमानि जेनि सार NC निशिकान्त देबबर्मा नि परेनो ब TUKS नि जनरल सेक्रेटारि दंमानि सुकुरन्जन देबबर्मा ब चिनि IPFT ओ जॉइन खालायमानि थांनाय मासो बनो जों चिनि सेन्ट्रेल एग्जिकिउटिभ कमिटि नि स्पेशल इनभाइटिं मेम्बार हिसाबै जों संजाखा 2 नम्बर बीर साधन जमातिया बबो कर्मचारी संगठन नि लिडार्स दंमानि ब किल्लानि ताई खरकसा दंगो उपेन्द्र रियां ब चेयरमैन दामछरानि BSC नि चेयरमैन ताबकबो ब आगे IPFT न दंमानि आइपानो कसारो ब अन्य दल थांपाइका फियाबा थांनाय मासो बटाइ बासे किफली फाइका बनो बागि बनबो स्पेशल इनभाइटिं मेम्बार्स चीफ एग्जिक्यूटिव कमिटि नि हिनै जों चंखा एप्रुवेल रिखा ताई खरकसा दीपक देबबर्मा करमसरानि जोंहाबो साख्लाइखा बका डिस्ट्रिक्ट आबो त्रिपुरा मथानि बजै दलाइनि YTF नि प्रेसिडेंट दंमानि बो चिनि IPFT ओ जॉइन खालाइखा आगे बनबो बरम रिजाखा आ बरम रिमानि बिसिंतिनो बनो स्पेशल इनभाइटिं मेम्बार्स हिसाबै चिनि सेंट्रल एग्जिक्यूटिव कमिटि ओ दाजाखा 4 नम्बर जेता नरबो साइमान kana जे SIR जे पद्धति न तुई ऑलरेडी त्रिपुरा राज्य ट्रेनिंग लेवल ऑफिशियल और जे प्रक्रिया प्रोसीड्यूर अब शुरू होंगी थाका अब न तुई चिनी पार्टी ने 5 जन चिनी जे कर्मकर्ता बरक ट्रेनिंग बनाखा के ओ SIR न बाहाय क्लाय सक्सेस क्लाय तिसानानि बाहाय के 2 नम्बर बरक न जों भोटार तालिकानि फाथारो तनिनानि आबरनो ट्रेनिंग रिरिनानि बागै अबनो डिस्ट्रिक्ट लेवल काहाम के नायकनि खालायनानि बागै 8टा डिस्ट्रिक्ट नि 8 जन प्रेसिडेंट इनचार्ज सुदु SIR न तुई प्रेसिडेंट इनचार्ज आर सेक्रेटारि इनचार्ज खरंनि खालाय जों संजाखा आबो तिने आंगरो साख्लायलिया माइनस नि बिसिंति जारनाय मूलत এই 4টা पॉइंट न तुई न जों जेनि मियानि जे मिटिंग जों सिद्धांत नाखा ओमफ्राय अबनो सानानि बागैनो तिनि जों प्रेस मिट खालाममानि आगे आं चिनि सिक्ला चालाय विशेष करे चिनि जारा खा खेगजा खा कई दंनाय दाग ब दुख नांमानि पाइया ओ चिनि कर्मी रक पासापासि शुधु कर्मी सिमिया जत तिप्रासा जारा ताक ब खा नां दंनाय जोंनो उग्रपन्थी हिनमान तुई बरंन तुई चिनि सिक्ला योद IPFT नि तरफ থেকে কাইসা কবমং নারকনাय हामबाय जतनो जों ससियेल मीडिया रगो ताव नगै तंगो जे थांनि काइसे एक्सीडेंट हमनो हमहाय लाइमानि जराव फनो इनिसु जरा मोटामोटी साइ तंलाय हमफनो जिनि जे रिप्लाई रजाक मानि हाय तो जे कुनो जिनि दफानि गाहामनि साथेनो जत वान सगैनो जिन दफानो गाहाम खायन मोचकमान बिसिंतिनो जतनो अमहायरक जों जिंनो बकल खायबाथ साबायका बमहाय जा बमहाय जाया अमहायरक जों मा सालायका अमब्लाबो बलायका हामबाय जतनो जों अमहायखनो मा तंलायनाय सारग्रेप्रनि चिनि प्रसारकनो जेकुनो जाथों जायथों जेकुनो पार्टी खायथों चिनि नांमानि जागाव अंके जों थानसा अमनो जों जतन नायबो
joto borok sarjipon borok no naibo amon bagai जों next time bom hai jodiwa tebesa hai lang ke bom hai ke जों खाइलायनो मरक मटामटी जों वाबैनो दङो मोन बागै जेहेतु चिन अफिशियली कायसा जों मा खाबा दागवाइसे जों नायनो लिगोन हायके जों बाथाखा मोन बागै जत नाय दंनै खाजन ताखुक तैबुक संनो जत सिनि सिगला जुबक रगनो जों हायनिसि तंफ्ला लाइ मा दङो सारात्रिफ्राव चिनि बर रकनि बांगै बम हाय खायनै बम हाय खाया माहायनो वान सगै जों टेंशन नांलाय दंमोन जराव हायनो खांगे तेबे जों बखरक दङ मोन बागै जेकुनु खायथानिवो खाबाक्सा हायकबो नाहर मुं कायसा ते जेकुनु खायथानिवो कक सालायमोन बिसिंति बुसिलायमोन बिसिंति खायवनि नांगौ दिनै नों आं गथालायं दंबोनो नि कक सालायमोन बिसिंति जों बरक कक सालायमोन बिसिंति जों बुसिलायमान खाकिसा खाय साम खायजों नायनो फनो जों सालायमोन बिसिंति इंके जों खाबाक्साखौ जों खायमान अमन बागै जत सारा त्रिपुरानि चिनि बुकुं बारा जत खाजन ताकुते बुकुक सोनो जत यु दंना कबगनाय फायदि जों अमायखन बाक्सा खाबाक्सा जेकुनु नांमनि जागो जों अमायखन कक्ति सालाय तंनाय नै सावैनो अरन जतन हामबाय हम मगे आबरो आति माने इशुरो तोला तलाये जे मॉडलिटी कमिटी व जेता साजाका कॉन्स्टिट्यूशनल जे मेटा आबंका ताबुकनि जे तिथि एडिशन त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल कलाइजाकनाय आरो ताबुक जे 28 ता जे सीट माने मोट तो 30 ता तमाने नो 50 ता सीट कलाइजाकनाय आरो 46 ता इलेक्टेड नाय 6 ता नॉमिनेटेड नाय अबो किंतु मॉडलिटी कमिटी नि रिकमेंडेशन ताबुक मॉडलिटी कमिटी नि जे रिकमेंडेशन हम तो कैसे कमिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर न डेवलपमेंट मैटर खेतो सरकार बे साले के न काम क्लेमन अब ऑफिशियल के जरा ऑफिशियल वर्क को जरा तंगने न बरो तारतारी बुझिने आने को डेवलपमेंट वर्क अब उनके मो सरकार न क्लेमन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जे माने अब सरकार क्लेमिंग या अब दिल्ली नि पार्लियामेंट मा क्लेयो द मॉडलिटी कमिटी तो और टीटीसी क्लेने हिने रिरका तू कथिक न अबनो ताबुक दिल्ली पार्लियामेंट तो पास क्लेम आतो ना बने बाकी तम काय 125 अमेंडमेंट जे दं तो का ओके ओ 125 नो एडिशनल पावर रिलेटेड जे तो ए जे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबनि बिसिं तिन ए मॉडलिटी कमिटी नि जे प्रस्ताव अब पास नि फाइनाय एदा ऑलरेडी ओ मॉडलिटी कमिटी नि जे टीटीसी प्रस्ताव आबनो बेस क्लेनो त्रिपुरा राज्यनि जे विधानसभा मंत्रिसभा अब किंतु पास क्लाई रहरिनो ताबो आजगा थां सबिजा भारतनि पार्लियामेंट आबनो न चिंता बुनासिंगितो आसा दातम हा अवश्य आसा दातम